নগরের বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলছে, কনস্ট্রাকশনের কাজ, অন্যদিকে উন্নয়নের কাজ চলছে। আর সেদিকে উন্নয়নের কাজকে একেবারে সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই আজ এলাকায় উপস্থিত হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। প্রভুবাড়ি পুকুর এবং মধ্যপাড়া পুকুর পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা। এছাড়া ওনার সাথে ছিলেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ পৌর নিগমের অন্যান্যরা। নগরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কতটা দ্রুত গতিতে এগিয়েছে, কতটা রয়েছে কাজ এবং কত দ্রুত তা সম্পন্ন হবে, কোন পরিস্থিতিতে কাজ চলছে, সবটা বিষয়ে কিন্তু আজ তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত জায়গাগুলিতে এবার পুকুরকে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে, অন্যদিকে শরীর চর্চার ক্ষেত্রে যেভাবে হাঁটার জায়গা করা হচ্ছে, এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে কিন্তু প্রভুবাড়ির যে পুকুর এবং মধ্যপাড়ার পুকুর, তাও কিন্তু কেমন চলছে কাজ পরিদর্শনের জন্যই আজ মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি। কি বললেন শোনাবো। आप जानते हो कम कम से कम 35 करीब करीब जो हम लोग का पुराना जो तालाब था, इसको हम लोग फिर से उसको रेनोवेट और उसको पुनरुद्धार किए हैं। वो बहुत ही खराब हालत में था। तो धीरे धीरे आज मैं आया यहाँ पर। कुछ दिन पहले आप देखो शिवबारी वाला, शिवबारी में जो तालाब था कितना अच्छा हो गया। तो ऐसे ही हाँ, प्रभुबाड़ी का जो तालाब था ये बहुत दिन का पुराना है और वो बहुत लोग जो है इसको दखल करके रख दिया था। तो उसको हम लोग वहाँ से उसको हम लोग बाहर निकाल के लाए और बहुत अच्छी तरह से आज भी वहाँ गया था। मैंने सुना वहाँ थोड़ा सा धीरे से काम हो रहा था, तो अभी बोल के आया हूँ जो जल्दी जल्दी काम करें। यहाँ अच्छा काम हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। फिर भी हम लोग चाहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करें। टोटल कॉस्ट कितना डेवलपमेंट के लिए? में अबाउट 3.5 करोड़ टोटल दोनों मिला के 3.5 करोड़ खर्चा हो रहा है इसमें। हर जगह में ऐसे ही है, किसी जगह 1.5 करोड़ ऐसा है। अच्छा है, तो इस एरिया का वातावरण भी अच्छा रहेगा और यहाँ पर और भी है, बहुत सारे चीज़ करना है। धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं और फंड भी हम लोग बाहर से एडीपी फंड ले रहे हैं किसी जगह से। तो डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट सिटी का भी है, सब मिला जुला के अगरतला का जो पहला जो सिचुएशन है, आप समझ लो 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम 85% तो हम लोग अच्छी तरह से ठीक किया है। और भी करना है और परफॉर्मेंस का जहाँ तक सवाल है, स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन करेंगे हम लोग। और जनता के लिए हम लोग हैं, जनता को जो जो समस्या है वो निभाना है और इसीलिए आज आया हूँ यहाँ पर। আপনারা শুনলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। তিনি বললেন এখনো পর্যন্ত প্রায় 35টি পুকুরের সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে, যেখানে পুকুরের বাঁধ নতুন করে নির্মাণ করা, সেখানে হাঁটার চলাচলের ব্যবস্থা করা, লাইট দেওয়া, সবটা ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরনো পুকুর বা কোনো এক সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া পুকুরকে পুনরায় সংস্কার করে সেটাকে সুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে কাজ করছে আগরতলা পৌর নিগম এবং রাজ্য সরকার। এখনো পর্যন্ত 35টি পুকুর সম্পন্ন হয়েছে। এই যে দুটি পুকুরের কাজ চলছে সেখানে 3.5 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 3 মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার এই মুহূর্তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি কিন্তু বিগত সরকারকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন। বিগত সময়ে যে কাজ হয়েছে সে জায়গায় অবহেলার শিকার হয়েছে পুকুরগুলো, কিন্তু এবার কাজ শুরু হয়ে গেছে গোটা রাজ্য জুড়ে এবং শহর আগরতলার যে ছবি তা কিন্তু এখন প্রায় 85% সুন্দর করা হয়েছে, ঠিক করা হয়েছে এবং বাকি কাজ আগামী দিনেও করা হবে বলেই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।